Guys, dito sa may kwan, LTO, sa may Petron, LTO Agoo. Dito kami sa may kwan, yun yung may arko. Yung sa may arko yan, yung arko. Dito kami sa may kainan, harap ng kwan, Petron. Harap ng Petron, guys. Let's go, puntahan nyo na. Halina kayo, guys. Dito lang ha. Kakain lang kami. Puntahan nyo na. Ingat, ingat. Guys, kunin nyo to. Yan lang. Paunahan na lang. Okay, ingat, ingat. Si boss. Pwede ah. Bumubawasan na. Mata. Karga pa rin. Shout out kay Joshua. Okay, boy. Hello guys, kuno ba ta? Hello guys, may followers. Ay, 300 grams. okay. Punta nyo na.